So, chapter 25 review. Start po tayo sa listening po muna. So, in the listening po, look at the picture and choose the correct answer. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. So, 알맞은 대답. So, you have the questions. 이 사람은 어디에 다닙니까? Where does this person attend? Where does this person go? 이 사람은, for number 2, 이 사람은 무엇을 합니까? What is this person doing? And last, 이 사람은 누구입니까? Who is this person? Okay, so, hanapin ko lang po yung track. Okay, track 81. Let's get ready, guys. Listening po muna, numbers 1 to 3. 25과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 다닙니까? 1. 절에 다닙니다. 2. 성당에 다닙니다. 3. 교회에 다닙니다. 4. 이슬람 사원에 다닙니다. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 기도를 합니다. 2. 코란을 읽습니다. 3. 찬송가를 부릅니다. 4. 성지 순례를 갑니다. 3번 이 사람은 누구입니까? 1. 스님입니다. 2. 신부님입니다. 3. 목사님입니다. 4. 이맘입니다. Okay, so yan po, numbers 1 to 3. I think hindi naman kailangan i-repeat po, no? But what we'll do po, before we answer numbers 1 to 3, I will play each number one more time. So, isa pang beses, then we will reveal the answer po. So, hanapin ko lang yung number 1. Hold on. 1에서 3번 보십시오. Okay. So, dito, number 1, play ko po ulit and let's reveal the answer. 1번 이 사람은 어디에 다닙니까? 1. 절에 다닙니다. 2. 성당에 다닙니다. 3. 교회에 다닙니다. 4. 이슬람 사원에 다닙니다. Okay. So, let's reveal. Ano po ang tamang sagot po dito? This is the Catholic Church or Cathedral. Ito po, ang tawag dito ay 성당. So, we are looking for 성당. 성당에 다닙니다. So, ang first answer po dito, 절 is temple. 절에 다닙니다. Yung 3, 교회에 다닙니다. Church po yun. So, this is the Catholic Church po kasi. And last, Islam 사원에 다닙니다. So, to attend the Islam mosque, yan po ang number 4. So, the correct answer should be 성당에 다닙니다. Hopefully, nakakuha kayo ng tamang sagot. Good job, Atanoso Shi, Jollibert Shi. Very good. So, yan po yung number 1. 2 ang tama. Let's move on. Number 2 po, 2번은 go. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 기도를 합니다. 2. 코란을 읽습니다. 3. 찬송가를 부릅니다. 4. 성지 순례를 갑니다. Okay, so let's reveal. Alin po dito sa 4 ang tamang sagot? So the first one is 기도를 합니다. 기도를 합니다. So 기도를 합니다 is to pray. So yan po yung ginagawa po niya. To pray po siya. Ang second option po kasi, 코란을 읽습니다. 코란을 읽습니다. So
So, to read the Quran. Number 3 naman po, 찬송가를 부릅니다. So, to sing a hymn. So, to sing a hymn, 찬송가를 부릅니다. And last, 성지순례를 갑니다. 성지순례 is pilgrimage. Okay? Pilgrimage, 갑니다, to go. So, to go on a pilgrimage. 기도를 합니다, ang tamang sagot. We have our number 3. Last po, play ko na ulit. 3번. 이 사람은 누구입니까? 1. 스님입니다. 2. 신부님입니다. 3. 목사님입니다. 4. 이맘입니다. Okay, 이 사람은 누구입니까? So, Buddhist monk po, ang tawag sa kanila ay 스님. 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 So, 스님 for the Buddhist monk. Ang number 2, 신부님. 신부님 is si father, yung Catholic priest. 신부님, si father. 목사님, pastor. Sa mga Christian church, may pastor po, muksanim ang tawag sa kanya. Muksanim. And last, may imam. So, imam naman po for imam. Imam. Yan lang naman. So, synonym for the Buddhist monk. Okay, hopefully nakakuha po kayo ng perfect. 3 out of 3 sana. Pero kung nagkamali, that's okay. It's all part of the practice po. So what we'll do, we'll move on now to the last part ng listening, 4 to 5. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. So sa number 4 and 5, we have different answers but no question. Pag ganyan, pag walang tanong, you need to listen to the audio for the question. O yan. So play ko na po numbers 4 to 5 and we'll answer together. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 모니카 씨는 언제 성당에 가요? 5번. 민수 씨는 종교가 뭐예요? Okay. So, yan. Very short naman po siya. So, I'll repeat the audio one more time and then we'll answer the question. 목사님입니다. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 모니카 씨는 언제 성당에 가요? 5번. 민수 씨는 종교가 뭐예요? Okay. So, what is the correct answer? Here in number 4. So, simulan natin. Number 4 po. Ang tanong po kasi, 모니카 씨는 언제? 언제? So, pag narinig niyo po yung 언제, then we're looking for or kailangan hanapin po ang time words. 언제 성당에 가요? So, dito po sa mga listening questions, it's also good to listen to the whole question po. Tapos kung ano po yung action sa dulo, most likely, yan din po yung action sa sagot. When do you go to the 성당? E di dapat yung ending din po ng sagot should be also gayo. We're talking about kasi, when do you go? E di, I go on this day, I go on this time. Diba? So, same verb po sila. Usually, ganyan. That's one of the techniques in listening questions po. Listen for the verb, maybe you will find the answer with the same verb in the answers po. So, 일요일마다 every Sunday 가요, I go. Every Sunday, I go. Number 2, 오늘은 일요일이에요. Today is Sunday. So, they're not asking naman what is the day today. 주말에는, on the weekends, 집에서 쉬어요. So, 집에서, at the house, 쉬어요, rest. So, I rest at the house on the weekends. So, that's not the question naman kung ano yung ginagawa niya on the Jumal, on the weekend. So, next, 성당에서, at the Catholic Church, 미사를 드려요. 미사를 드려요. So, to have mass.
to listen to Mass. 미사를 드려요. 성당에서 미사를 드려요. That would be, what are you doing at the 성당? So, 성당에서 뭐 해요? Could be the appropriate question for this one. So, dito, tamang sagot, 일요일마다 가요. Let's go to number 5. Sa number 5 po, 민수 씨는 종교가 뭐예요? What is your religion? So, if you want to ask for the religion, 종교가 뭐예요? What is your religion? 종교가 뭐예요? Ang tamang sagot po dyan ay 불교, Buddhism, 신자, believer예요. So, Buddhist believer or Buddhist ka. 불교 신자예요. 성경, Bible, 읽으세요. Please read the Bible. So, kino-command na basahin mo yung Bible. Number 3, 저는, ako, 매일, everyday, 기도해요. I pray every day. And last, 성지순례를 갔다 왔어요. 성지순례 is pilgrimage. Pilgrimage, 갔다. So, pumunta ako, 갔다 왔어요. So, I went, and then I came back. 왔어요. 갔다 왔어요. So, I went to the pilgrimage, and then after, came back. 갔다 왔어요. So, 성지순례를 갔다 왔어요. Yan po ang sagot. Kamusta naman? Naka 2 points po ba kayo? So, 5 out of 5 po ba? Good job po sa iba na sumagot ng 4-1. Ayan, kagaya ni Stirich, Rainshi. Ayun, sagot po niya ay 1 sa number 4. Oh, Melrose, 잘했어요. Very good. O si Jang Chewon, naka 4 out of 5 daw siya. Uy, taas! 4 out of 5, no? Dito sa listening. O, Reynante Shi, kung 1 point lang po kayo, that's okay. Kailangan lang po natin simulan doon sa mga earlier chapters siguro. Or konting review pa po tayo, memorize din po. Baka kakapasok niya lang po dito sa class, so it's understandable na medyo mababa pa ang score. But that's okay. Reversible naman po yan. Mai-improve pa natin yan. Alright? So, don't worry po. So, dito na po tayo sa reading part. So, I think this one won't be so difficult po. So, numbers 1 to 2, 다음 그림을 보고 look at the picture, 알맞은 문장을 고르십시오. So, look at the picture and choose the correct sentence. So, now, I will go on water break ulit. Uhaw na uhaw si Sonsingnim. I'll give you a few seconds to share your answer sa comment section and we'll check which one is correct. Okay, so guys, let's start with number 1. Ito po ay mosque. So what are the words here? 절입니다, 성당입니다, 사원입니다, and 교회입니다. Isang technique po dito sa mga reading part ng exam, pag may alam ka pong word at hinahanap nyo po itong word at alam mo na hindi yan yun. Then we call it the elimination method. Kanina, alam po natin na yung Songdang is the Catholic Church. So this is not the Catholic Church, we can eliminate. This is the elimination method po. So you can apply this to more difficult questions. If ever na kulang ka sa kulang ka sa vocabulary, this is what we do. We eliminate words that we know. As long as hindi yan yung tamang sagot. Yan yung maling sagot, di ba? So, elimination method, 교회, you should know already means church. Songdang, Catholic Church, 교회, church. So, we can eliminate. At least dito, dahil sa elimination method, kahit jol at sawon hindi mo alam, this can be 50-50 chance. Imbis na 25% chance ka, edi yung tamang tsambaimnida, edi gawing nating 50%, di ba? 50-50 imbis na 25-25-25-25. So, more chances of winning tayo when we do elimination method. So, the correct answer here for number 1 should be 사원입니다. 사원입니다. 이슬람 사원입니다. So, it's the mosque.
사원입니다. Ayan. So, dito, number 2, kumakanta po siya. So, 찬송가. So, hymn. Singing a hymn. So, kumakanta po. 헌금을 내고 있습니다. Donating money or giving offering. Yan po ang number 1. 성경을 읽고 있습니다. Reading a Bible. 성경을 읽고 있습니다. 예불을 드리고 있습니다. 예불. Ano nga ulit ang 예불? Minsan nalilimutan din ni 선생님 ang mga vocabs natin. So, it happens. We're people. 예불. Ayun. Dun sa Buddhism pala. Sa Buddhist service naman po. 예불. 예불을 드리고 있습니다. tapos, 찬송가를 부르고 있습니다. Singing a hymn. So, the correct answer here po is 찬송가를 부르고 있습니다. So, let's answer the questions here po. Number 3, 다음 질문에 답하십시오. Answer the question. So, ito po yung tanong. 이 사람은 종교가 무엇입니까? 종교가 무엇입니까? What is his religion? So, ang options po natin, we always read the answers first before reading the paragraph para lang makakuha po tayo ng clue. 불교 would be the Buddhism. 기독교 is Christianity. 청주교 is, ayun, Catholic. Yan, Catholic. And Islam교 would be the Islam. Reading the paragraph naman, makakuha po kayo ng mga keywords. Right? So, when looking for keywords po, make sure na dun sa paragraph, makakonect nyo po yung mga keyword. So, here, looking for keywords, ano daw yung religion niya? So, we're looking for words related to religion. So, Indonesia 사람입니다. So, Indonesian po siya. 사원에 갑니다. That is to go to a mosque. Quran. Yan po yung Quran. So, 5번씩, so 5 times, 기도를 드립니다. Sa isang araw, they pray 5 times. So, this one, it means na ang religion po niya, yung isang religion is Islam. So, Muslim po siya. Kasi sa mga Islamic religion, of course, alam po natin na sa isang araw, 5 beses po sila nagdadasal. And they will also visit the mosque. Sila po, nagbabasa sila ng Quran. Ayan. So, what is the religion? Islam교. Okay, number 4 and number 5. 이 사람이, this person, 교회에서, at the church, 하지 않는 것. So, pag nakita niyo po itong 않는, it means not do. So, the person does not do it. 하지 않는 것. What they don't do sa church. Ngayon, alam po natin kung ano yung pinapahanap dito sa question. We go to the answers. 기도를 합니다. This is pray. 성경을 읽습니다. Read Bible. 찬송가를 부릅니다. Sing hymn. 성지 순례를 갑니다. Go to pilgrimage. Okay. So, there's also something we do which is the answer matching po ang tawag. So, in the case na kulang ka sa vocabs, hindi ka pa marunong, masyadong mahaba yung paragraph, answer matching is what we do. You look for the answers. Hanapin mo siya sa paragraph para kuha ka ng idea. Right? So, it's easier to identify the correct answer. So, 기도를 합니다. Dito po kasi, 하지 않는 것, diba? Something that they don't do. So, it means, may isa na hindi niya ginagawa, there are 3 that are correct. So, dahil dito sa 3 tama, pag nag-answer matching po tayo, you should find 3 correct answers. So, it's higher chances that you look for the correct, and then, eliminate, hanapin mo kung ano yung dapat sagot sa number 4. So, that's what we do, answer matching. 기도를 합니다. Hanapin po natin yung 기도. 기도, ayan, 기도 드리고
So, and it's the same thing. 기도합니다, to pray. 기도드리다, to give prayer. It's the same thing. You are praying to the Lord, or you are praying to the higher being that you believe in, di ba? So, you're giving prayer, ganyan lang din. 기도를 합니다, 기도를 드립니다. Exact same meaning. 성경을 읽습니다. 성경을 읽습니다. yan, nahanap ko na. 찬송가를 부릅니다. hanapin ang 찬송가. Ayan, 찬송가 부릅니다. Yung last, 성지순례. Nakikita nyo po ba yung 청기순례 dito? Kung wala, edi yan ang tamang sagot. So, I didn't need to read the whole thing because of answer matching. Alam po natin na ito yung tamang sagot. That is the answer matching method po. So, it's all about techniques din minsan. Ayan. Of course, better talaga na nagbabasa po tayo ng mga paragraph, you read the whole thing, but due to time constraint, if you need to save time, that's when you apply the strategies po. Okay, so last question of the day. 이 사람에 대한 설명으로 the description about this person 알맞지 않은 것. So, 알맞 is appropriate or correct, suitable. 않는 것. So, yung hindi. So, yung hindi appropriate. So, we're choosing the wrong thing. Again, 않는. So, dapat maling sagot na naman. So, may 3 tama, may 1 mali. So, yan. Dito, mag-answer matching po ulit tayo. Let's try to save time, no? 자주 절에 갑니다. 부처님을 믿습니다. 아버지가 편찮으십니다. 지난 주말에 절에 가서 기도를 했습니다. Okay, so we can try answer matching method po ulit. So, dear, 자주 절에 갑니다. hanapin po natin yung 절. 절에 자주 가지는 못하지만, okay, I'm just highlighting it first po, no? 부처님을 믿습니다. hanapin po natin, 부처님을 믿습니다. Ano ba ang 부처님? 부처님, actually, Buddha. 부처님, Buddha. 부처님, Buddha. Ay, hala. Ano nangyari? Umangat. Umangat po ang aking ang aking screen. Anyways, I think okay lang naman. Nakikita nyo pa rin po yung screen natin. So, 부처님 means Buddha. Hala. Okay. Buddha, 부처님. So, 부처님을 믿습니다. So, there might not be exact sentences po. There might not be exact sentences. So, it's also good to have some knowledge po. Bulgyo is Buddhism. 부처님 is Buddha. So, kung Shincha, believer siya, edi 부처님 믿습니다. Buddhist po. So, believes in Buddha, edi 부처님을 믿습니다. Synonyms po yan. So, highlight ko po ito. Next, blue. 아버지가 편찮으십니다. 아버지가 편찮으십니다. 아버지가 조금 편찮으신데. Ayan. So, highlighted na siya. Last, let's try purple. 지난 주말에 절에 가서 기도를 했습니다. So, 주말, 기도를 하러 절에 갔습니다. So, nag-apply naman po ito. 지난 주말에, 절, 가서, to go, 기도를 했습니다. 기도를 하러 갔습니다. 부처님을 믿습니다. 아버지가 편찮으십니다. 자주 절에 갑니다. Wait lang. Highlight ko ulit. 절에 자주 가지는 못하지만. So, 자주 가지는 못. So, to go, hindi niya nagawa. Could not do. 가지는 못합니다. 가지는 못하지만. So, could not go often. Yan po ang tamang sagot because here we're looking for the wrong answer, right? So, there are 3 correct. So, itong 3 ay tama. So, ito po yung 3 na tama, edi alam natin ito po ay mali. So, again, elimination po yan and answer matching din po.
Great job! Ayan, si, Lee Charcy, Talashi. O, kasi may negative siya. Tama. Because of the negative word na mot, hindi siya nakakapunta sa jol. Hindi siya nakakapunta sa temple. Diba? O, Arjon Shi and Jen Shi, they were also able to get the correct answers. Great job, guys. Good job po. Okay, so, this is the end of our class. Chapter 25. Tapos na po tayo. 고맙습니다. 고생했어요, 여러분.